गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. लोकांच्यो साबार कागाळी पावल्या उपरांत मडगांव नगरपालिकेन मार्केटाचें इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शना वेळार फुटपाथार नितळसाण करपाच्या हेतान पालिकेन अतिक्रमण मोहीम चालीक लायली. मार्केट इन्स्पेक्टर सांतो फेर्नांडीसान बाजारकारांक फायन दिवन फुटपाथ नितळ करपाक लायली. आयकात. सकाळ समज आमी 5,950 कलेक्ट केले आणि आता सांजचे ड्रायव्ह चालू आसा आमगेलो. आता सुमार कडेन आनी 5,000 वयरील आसतले आमचे कडेन. बाय 6:37 म्हळ्यार आमी 7:30 चालू आसता आमचे ड्रायव्ह. आणि लोकांक सगळे एनक्रोचमेंट आमी हें करताय, क्लियर करतले फुटपाथ स्लोली अशें फायन घालून आमी फुटपाथ क्लियर करतले. एनक्रोचमेंट ही ड्रायव्ह आता कंटिन्यू आसतली. ड्रायव्ह कंटिन्यू आसतलो. कंप्लेन बी आसतलो लोकांचे कितें फुटपाथ एनक्रोचमेंट. कंप्लेन म्हळ्यार कंप्लेन आसात इथे लोकांची, पब्लिकाची. लोकांक एक्सिडेंट जाताय, ट्रॅफिकाची कंप्लेन येताय, पब्लिकाची कंप्लेन येताय. कंटिन्यूअस आसता कंप्लेन. ताका लागून आमी चड हें केलें, ड्रायव्ह स्टार्ट केला. म्युन्सिपाल्टीन आयज एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह चालू केल्ली आसा आनी तांच्यांनी आयज नवें हें केलां की तांकां स्पॉट फायन दिता. तशेंच तांकां वॉर्निंग दिता की जी तेंच्यांनी फुटपाथ एनक्रोच केला ते फुटपाथ सगळे क्लियर करचे म्हणून. आनी पयले फावट तांकां 250 रुपया फायन दिता, मागीर 500 दितले आनी ताच्या उपरांत तांच्यांनी सांगलां की ते सगळो माल सीज करतले म्हणून. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकर. ओपिनियन पोलाच्या वोटिंगा वेळार साश्टीकारांनी गोंयकारपण दाखयत गोंय राखलें. गोंयकारांच्या मतदानान गोंय घटक राज्य म्हणून मान्यताय दाखोवपाक शकले. तोमाजीन कार्दोजान विलीकरणाच्यो यादी जागयल्यो. जाल्यार घटक राज्य दिसा राजीव गांधीचें नांव घेवपाक भाजपा सरकार विसरल्या हाची काँग्रेसीन खंत उक्तायली. 30 मे म्हटल्यार गोंय घटक राज्य दिसा निमतान काँग्रेस, तृणमूल सारकेल्या राजकीय पक्षांनी ह्या दिसाच्यो यादी जागयल्यो. तृणमूल काँग्रेसीन ह्या दिसाचें औचित्य राखत रवींद्र केळेकार, बालाजी गावणेकार, एन शिवदास, हरिश्चंद्र नागवेकार, तोमाझिनो कार्दोज आनी लुइझिन फालेरो हांचो भोवमान केलो. रवींद्रबाब केळेकार आनी बालाजी गावणेकाराचे वतीन तांच्या घरच्यांनी भोवमान स्विकारलो. तोमाझिन कार्दोजान विलिनीकरणाच्या मतमेजणेचे कांय किस्से सांगले. आयकात. फायनली ओपिनियन पोल जालो. दुसरे व तिसरे दिसा काउंटिंग सुरू जालें आनी काउंटिंग म्हाका 3 दीस चल्लेलें अशें दिसता म्हाका. आनी नोताच्या सुरू जालें काउंटिंग जावपाक. तुमकां हें दिसतलें, सारकें विचित्र दिसतलें. नोताच्या गांवांनी पर्यान जितले मर्जराक मतां मेळोंक जाय आसलीं तितली मेळ्ळी ना. म्हापसा महाराष्ट्राचो किल्लो म्हणटाले. त्या काळार आमकां थिंगा मिटींग येवंक मेळनासली, गुणे मारताले. थंयसर पासून गोंय महाराष्ट्रान घालच्या आड 31 मतां गोंय वेगळें दवरपाक सुबेज मेळ्ळी. हें त्या काळार गोंयकारांचें. जेन्ना वोटींग सुरू जालें, दुसरे दिसा काउंटिंग सुरू जालें, जे कोडताळी गेलें, मुर्मुगांव गेलें, बेनावली गेलें, मारगांव गेलें, कुर्तोरी गेलें, नावेली गेलें, हितून अशी जंप मारली की फायनली 32,000 वोट्सांनी आमी जिखले. आनी तेन्ना म्हाका गोबलें. आनी आतां सदांच हांव जितले फावटी म्हाका चान्स मेळटा तितले फावटी हांव म्हणटा गोंयकारपण राखपाक साश्टीकार जितले फुडें आहा तितले आनी गोंयकार फुडें आहा. घटक राज्य मेळून दिवपा खातीर आमच्या जाणट्यांनी खर कश्ट घेतले, संघर्श केलो. घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत जें गोंयकारांक मेळोवन दिवपाचो हावेस जाणट्यांनी दवरलेलो तो पूर्ण जावचो. गोंय सोडून गेल्ल्यांनी परतून येवचें, लुइझिन फालेरोन हावेस उक्तायलो. काँग्रेसीन घटक राज्य दीस मनयलो. गोंय घटक राज्याचें श्रय काँग्रेसीक मेळटा. खास करून एदुआर्द फालेरो आनी शांताराम नायक ह्या दोगांच्या यज्ञांक गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें. राज्य सरकारान हो दीस मनयतना राजीव गांधीचें योगदान विसरले हेचे विशीं पाटकारान खंत उक्तायली. आमी आज गोंया खातीर जमल्यात, सो आमी गोंयचो विशय उलयतले. पण ज्या वेळाचेर इतिहासान गोंयचो विशय तेन्ना घेतले तेन्ना काँग्रेस पार्टी शिवाय गोंयचो विशय कंप्लीट जावचो ना. 1961 जेन्ना
नेहरूजीन आर्मी गोंयांत धाडली ऑपरेशन विजय तेन्ना खऱ्या अर्थान गोंयकारांची ताका काळजी आशिल्ली म्हणून ताणें ती आर्मी धाडली. ताचेरूय आमी नवे नवे थिओरीज आतां आमी सुरवात केल्या की नेहरू हॅज डिलेड गोवाज लिबरेशन. नेहरूजीचे कार्य कितें, नेहरूजी कोण आशिल्ले हे ज्या मनशाक कळटा तो मनीस असले उलोवपाक फाटीफुडें जातलो. अंडरस्टँड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्कॉलर पर्सन educated abroad who had a gentleman finis within him आणि एक इंटलेक्च्युअल हिस्टोरियन ज्याने डिस्कवरी ऑफ इंडिया सारखो महान ग्रंथ बरयलो तो ताणें पळोवना किंवा डिस्कवरीचे स्पेलिंग ताका खबर ना. तो मनीस जर नेहरूच्या पॉलिटिक्स आनी नेहरूचे विजना बद्दल उलयता, नेहरूच्या डिसिजना बद्दल उलयता, ताचेर आमी मागीर विचार करया. पण लक्षात घ्या की नेहरूजीन आमकां लिबरेट केलो, पण थोडे लोक अजूनही ताका कॉन्क्वेस्ट एज्युकेशन म्हणटात. ताचेर आमी खडेगांत विरोध करूंकूच जाय. कारण अंडरस्टँड, इट वॉज अ लिबरेशन मुवमेंट. आर्मी वॉज सेंट टू लिबरेट गोवा अँड मेक इट अ पार्ट ऑफ एन इंडियन डेमोक्रेसी अँड इट वॉज नेवर अ कॉन्क्वेस्ट or driving away Portuguese. Goa is an integral part of India. हे नेहरूजीन मान्य केले आणि गोवा इज एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडिया आणि हो भाग परत आमकां भारताक जोडूंक जाय म्हणून नेहरूजीन पुढाकार घेतलो. तो नेहरूजीचो पुढाकार म्हणजे काँग्रेसान गोंयांत केल्लो एक व्हडलो उपकार. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी आनी अमर चावरिया. शेतकी मळार आधुनिकतायेची जोड मेळ्ळी जाल्यार शेतामळांक उर्बा मेळो येता. शेतां आधुनीक पद्दतीन करपाक सरकार हातपाय मारताच, पूण आधुनीक तंत्रज्ञानात नवे उपक्रम हाडपाक पेडणेचे कांय तरणाटे फुडें सरल्यात. तांकां सांगात दिला तो पेडणेच्या झोनल शेती विभागान. नाल पाडपाक पाडेली मेळप कुस्तार जाला. तशेंच पिकाकय वखदाची फवारणी मारपाक मनीसबळाचो उणाव आसा. हे विशय सोडोवपा खातीर आतां तंत्रज्ञानाचो सांगात मेळ्ळा. तांबोशे पेडण्या वाठारांतलो डॉन बॉस्को अभियंत्रीक कॉलेजीचो प्राध्यापक आनी प्रगतीशील शेतकार गौरेश सामंत आनी ताचे टिमीन एक ड्रोन तयार केला. हे ड्रोन उंच झाडांचेर तशेंच भात पिकांचेर वखदां शिवरायतले. ते भायर नाल आनी सुपारी काडपाची ताकय ह्या ड्रोना भितर आसा. आयकात गौरीश सामंत आनी कृषी अधिकारी प्रसाद परब हांकां. नारळाची बाग आसा आणि आमकांय स्वताक एक प्रॉब्लेम असो जाणवलो की जे नारळ असतात, नारळाची सायज आसा ती कमी जायत वता. तर ती जेन्ना ताची लहान नाल असतात त्याचेर त्याचो पेस्ट अटॅक जाता आणि ताचेर जो स्प्रेइंग करपाक जाय जाल्यार आमकां पाडेली तर पयलींच मेळना आणि स्प्रेइंग करपाक इतल्या व्हडल्या हेचेर ते शक्य जायना. मागीर तातूंत आमी डिस्कस करताले प्रसाद सरा कडेन आणि प्रसाद सरांनी आमची ही आयडिया आमी म्हटल्यार फुडें इम्प्लिमेंट करी. तर ही म्हाका अशी प्रेरणा. ड्रोन हे भारतान आनी गोंयान आसात जे फ्लॅट बेड असतात, म्हणजे आमची भात शेती आसूं नाल्यार जे एकदम फ्लॅट बेड्स असतात ताका स्प्रेइंग करपा खातीर ड्रोन्स अवेलेबल आसात. पण आमचो जो ड्रोन आसा तो जो हायरायज ट्रीज आसात म्हणजे उंच जे ट्रीज असतात त्या ट्रीजचेर प्रिसिजन स्प्रेइंग करपा खातीर हो ड्रोन आमी डेवलप. अरावंड 18 ते 20 मीटर हायट मेरेन हे वचूं शकता आणि फ्लायट ड्युरेशन जो आसा तो जवळ जवळ 20 मिनटां आसा. सध्या आमी ताजो जी टँक कॅपॅसिटी ती 5 लिटराची आसा, पण ती आमी वाडोवंक शकता 16 लिटर. ह्या ज्या ड्रोन हातून आसा ते आमी फुडें अशें वचपाक जाता की एक सर्वीस प्रोवायड करपा सारकी. म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांक स्प्रेइंग करपाची आसा कोकोनट माडाचेर नाल्यार फ्लॅट बेड आपल्या शेतान जर करपाक जाय जाल्यार ती आमी सर्वीस प्रोवायड फुडें करता. जर कृषी खात्या बरोबर विचार विनिमय करून आमी फुडें वचूं शकता. शेतकऱ्यांक आनी तुमी तांकां कशें कितें परवडटलें अशें कितें आसा? हय, तर हाचो जो आसा ते ड्रोनाचो जास्तीत जास्त उपयोग लोकांनी करपा खातीर म्हणजे हाची जी रेट आसतली सर्वीस चार्जीस ताची इतली कमी आमी दवरपाक सोदता की जो सर्वसामान्य जो शेतकरी आसा तो सुद्दां ही जी टोटल डिझायन आसा आणि हे आसा ते हांव आणि माझी टीम आसा, माझ्या भुरग्यांची टीम आसा, ह्या सगळ्या टिमीन मिळून केल्लेले आसा. अख्खो ड्रोन आहा तो तुमी तेजे खातीर स्पेशल तयार केला? स्पेशल ड्रोन तयार केल्लो आसा. ह्यो ड्रोन आमी विकत हाडून तातूंत मॉडिफिकेशन केल्ली ना. याची टोटल डिझायन डेव्हलपमेंट जे आसा ते टोटल माझ्या टिमीन आणि आमी अशें म्हणून आमी केल्ले आसा.
काय वर्सां पयलीं म्हणल्यार एक देड वर्सां पयलीं सहजच गौरेश सामंत हे आमचे हे तांबोशा गांवचे पेडणे तालुक्यातले एक प्रगतशील शेतकरी आणि ते मास्टरेट तेंच्यांनी इंजिनियरींग केल्लेली आसा आणि डॉन बॉस्को फातोर्डा ह्या कॉलेजीत ते प्रोफेसर म्हणून कामाक आसा. सो तेंच्या कडेन एक डिस्कशनाक शेतकरी म्हणून तेंच्या कडेन डिस्कशन चल्लेलें आणि तेतूंत एक असो विशय आयलो की एक शेतकऱ्यांक जर फवारणी आसात किंवा हार्वेस्टिंग आसात, प्रुनिंग आसात किंवा औषध माडाचेर समजा उंच माडाचेर औषध मारप आसात किंवा पाडेली मेळना तेच्या खातीर वयर चडोन जर औषध घालचें आसात, सुपारींक एक एक वेळा गोड रोड लागता तर ते सुपारीची फळगळ जाता तर तेचेर औषध मारचें आसता आनी वयर चडपी मनीस मेळनात, मारतना त्रास जाता. म्हणजे असो एक जर डिवायस आमी तयार केलो, जर ड्रोन तयार केलो आनी तो जर स्प्रेईंग घेवपाचो काम आसात किंवा हार्वेस्टिंग करपाचें काम जर आसात जाल्यार प्रुनिंग करपाचें काम असं जर काहीतरी करू शकता काय असं त्यांच्याकडे आमचं एक डिस्कशन चालू असलं. तर त्यांच्यानी म्हटलं सर तुम्ही जर प्रयत्न केले तर शक्य आसा ते जावं शकता, आपण प्रयत्न करून करू शकता ते. आणि त्या दृष्टीने त्यांच्याकडे आम्ही एक प्रोजेक्ट घेतलो आणि आमच्या कृषी खात्याची एक राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणून स्कीम आसा. त्या स्किमीच्या अंतर्गत आम्ही तो प्रकल्प त्यांचो मंजुरीक धाडलो. चीफ सेक्रेटरीच्या हे विषयी डिस्कशन झालं आणि डिस्कशन झाल्या उपरांत त्यांच्यानी हो प्रोजेक्ट मंजूर केलो. सुमारे 6.5 लाख रुपये किमतीचो हो प्रोजेक्ट आसा आणि त्या दृष्टीन एक पहिली फेज म्हणून त्यांच्यानी हो ड्रोन तयार केलेलो आसा. आज आम्ही ह्या ड्रोनाचे प्रात्यक्षिक करता. So this drone consists of many components. This, what you can see, is a carbon fiber sheet. This carbon fiber sheet, this is the top plate and this is the base plate. We have used carbon fiber because it's lightweight and it is having high strength. These are 3D printed parts which we have used from the State Innovation Council. This is also carbon fiber. These joints are foldable joints which we have bought ready-made. And this is the motor. This motor comes with the combo of the ESC and the propeller. So we don't have to buy a separate ESC for that, and due to which it is very effective. Under this is the flight controller which controls the entire UAV. It is like the brain of the UAV. So we have a transmitter remote from which we give signals to the flight controller. The flight controller will give the signals to the motor, and depending on what speed we want, at what height it has to go, we control the entire drone. This is the landing gear. This is the aluminum frames. This is the blow molded tank which we have used, and there is a motor pump placed on top of it. The pump will pump the water from the tank and it will be sprayed through the nozzle which is facing outside. This is a camera which we have mounted over here. This will give us a live image on like what we have to spray. So this drone, what makes it different from the other drones is there are drones available for flatbed spraying, as I has told, only for the fields. But this drone will go to a particular height and it will spray at like about 18 to 20 meters. Second thing is that we'll get a live image on what we are spraying upon. Now, if we go on a coconut tree, from down we don't know how much we have to spray, where, how much, what pesticides are there. So when this goes on top, it will get a live feed from this camera. So according to that, we can see where it is affected, and there only we have to spray. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फातोड्या वाहनाची गजमुड्डी जावन येरादारी आडावता अश्यो साबार कागाळी आयल्या उपरांत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान आयज येरादारी विभागाक बरोबर घेवन फातोडे सर्कलाची पळोवणी केली. फातोड्डेच्या नुस्तें मार्केटा कडल्या सर्कला कडेन वाहनां आडावन उरतात. सर्कला कडेन बशी कशा कश्यो पार्क करतात. ताका लागून रस्तो मोठ्या प्रमाणात आडोवन उरता. ही सुवात मेकळी दवरची, रस्त्या कुशीचो फुटपाथ मेकळो दवरचो, विजय सरदेसायान सुचोवणी दिली. ऑफिसर नवो आहा ताणें थोडें ऑब्जर्वेशन केल्लें आहा जी आदले ऑफिसरांनी केल्ली. तेजेर इश्यूज अशें जाल्ले आहा की लेफ्ट जे फ्री लेफ्ट जे आसपाक चड करून सर्कलान थंय आमी पळयतात की फ्री लेफ्ट जायना. कित्याक सिवीक सेन्स लोकांक मदीं हाडून दवरप. सो वी वॉन्ट अ फूल फ्री लेफ्ट दवरपा खातीर हो फुटपाथ आमी कमी करूंक जाय. फुटपाथ तितलो वापरना, फ्री लेफ्ट मेळप हें चड गरजेचें. So footpath astolo, but we will reduce the footpath. On the other side, we have told him that there has to be CCTV provision for strategic junctions. Wherever there is parking, there is traffic violation, no empty area. आमकां लोकल MLA हांगा आपयल्लें फॉर इन्स्पेक्शन. सो आमचे थोडे ग्रिव्हन्सीस आसा ते आमी वॉयस केले. मेन प्रॉब्लेम इज हो आतां आमी रावल्या तो फुटपाथ आसा पळय इट इज अरावंड 2.5 meter फुटपाथ. इट इज हार्डली यूज.
बिकॉज ऑफ दॅट वॉट हॅपन्स इज फ्री लेफ्ट टर्न मेळना लोकांक रस्तो आशिल्लो आमचो रिक्वेस्ट आशिल्लो की हे रुंदाय जर कमी केली तितलो रस्त्याक जर आमकां वायडनींग मेळ्ळें जाल्यार फ्री लेफ्ट टर्न पॉसिबल जातलें सो ते एक आमी इशू तांचे कडेन डिस्कस करपाक सोदताले सो ते ऑन द सायट तांकां धाडलेले अशें अशें आसा ताणें सांगलां की इज गोइंग टू वर्क आउट सम सिस्टम वेर इज इन्स्ट्रक्टेड द PW की रुंदाय कमी करून हो फ्री लेफ्ट टर्न दिवपाक सो दॅट हो रस्तो कंजेस्ट जावपाचो कमी जाता सो दॅट इज अ मेन इशू एट द ओल्ड मार्केट एरिया and he has given further some instructions where he says that CCTVs will have to be put. So we agree with him, CCTV is most important thing. And he said he's going to request the government to provide some sort of a CCTV arrangement over here. गोवा 365 खातीर फातोड्डेच्यान संदीप तुयेकर. सोमारा मडगांवां खाणां विकपी गाडेकारां खातीर अन्न सुरक्षिताय आनी नितळसाण जागृताय कार्यावळ जाली. मडगांवच्या शारी भलायकी केंद्रान फुडाकार घेतिल्लो. सोमारा मडगांवच्या अर्बन हेल्थ सेंटरान गाडेकारां खातीर अन्न सुरक्षा आनी नितळसाण जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. हे मोहिमेंतल्यान गाडेकारांनी सरभोंवतणी नितळसाण दवरची, गरजेची कागदपत्रां बरे तरेन सांबाळून दवरची असो संदेश दिलो. पळयात. गाडेकारांनी कोयर भायर उडोवचो न्हय, कोयर जाता तितलो कमी करप, आपली सगळी कागदपत्रां सारकी दवरात. मडगांवच्या गोवा कॅनचो नियोजक रोलंड मार्टिन्स आनी अल्बर्टो रॉड्रिगीसान गाडेकारांक उलो मारलो. आयकात. सो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काडपाक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमकां म्युनिसिपालिटीचें लायसन्स जाय. म्युनिसिपालिटीचें लायसन्स ना जाल्यार आमी तुमकां आमचें लायसन्स दिवचें ना. सेकेंडली हेल्थाचें तुमचें लायसन्स आसूंक जाय, तेंवूय आसूंक जाय. सो तेकाय तुमकां आमी मागतले. जाय तें आसत जाल्यार तुमकां हें दितलें आमचें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. पूण कोणाचेंच स्टार्ट करूंक जावचें ना विथआउट रजिस्ट्रेशन. मेन प्रॉब्लेम फर्स्ट आमी हँडल करपाचे कचरो भायर उडोवपाचो. तुम्ही पळयत जाल्यार जे 11 तारखेक आमी दोतोर पासून म्हणटालो अरे ते सायडीन आमी ते पळोवंक ना, आयज आमकां पळोवंक मेळ्ळें. कित्याक फर्स्ट पॉयंट आमी नोट करपाची गार्बेज कमी करपाची. एका दिसान जावचें ना हेंय सांगता तुमकां. सो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. पयलें डस्टबीन आमी म्युनिसिपालिटीक बरयतले. हांव सर लॅरिक्सन मार्टिन्सा कडेन उलयतालो. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या वतीन हांव ट्राय करता की थोडे स्पेशल डस्टबीन हाडचे, म्हणजे कॉमन डस्टबीन. कळ्ळें न्हू, सगळीं तांतयाची कॉलना एकाच डस्टबीन घालून प्रत्येक घालपाक लागलो जावचें ना. पूण एक स्पेशल डस्टबीन जर करीत फक्त ते तांतयाची कॉलना, कित्याक तेजे पिठो करपाक जाता जाणा तुमी, खबर आसा तुका न्हू. ते घेवपी मनीस आहा फॉर कंपोस्टिंग, किचन गार्डन करपी हे तांतयाची कॉलना उपयोगाक आहा. सो खूब तेजे बेनिफीट आसा. सो गार्बेज हो एक इम्पॉर्टंट पॉयंट. दुसरे आमचे सगळे पेपर वर्क. आतां सर हांवें सांगलें आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर युजोबियन सांगलें अशें करपाक जाय तशें करपाक. सगळ्यां हांव विचारता तुमकां एक फायल बरी आसा तुमचे कडेन, सगळे डॉक्युमेंट एक कडेन आसा ना? एक भाजपानाक, एक आल्तेराक, एक त्या कबडान स्वच्छ पडटलें. कित्याक हांव जायते इन्स्पेक्शन ते जावन वास्को गेल्लो इन्स्पेक्शनाक. हांव गाडेकाराक सांगता बाबा कागदां सारके दवरा, बायकेनी खाली जाल्यार गेलो मागीर तूं. सो आतां पावस येवपाचें आहा. सो कागदां मातशें सर्टिफिकेट कितें लायसन्स NOC लॅमिनेशन करचें पडलें करा. खाणां खातात ते सुवातेर नितळसाण भोव गरजेची. गाडेकारांनी लोकांक नितळसाणेंत बरी सेवा दिवची. बरे भलायके खातीर हे गरजेचे अशें दोतोर सुकूर कॉड्रोसान सांगलें. सॅनिटरी ऑफिसर जॉन फेर्नांडीसानय गाडेकारांक मार्गदर्शन केलें. अवेरनेस प्रोग्रामाची गरज आसा, कारण फायन मारपच न्ही जशें आमी सगळ्यांनी म्हटलां. हो एक विचार आमचो ना. लोकांक तुमी तुमचे बिझनेस बरें दवरचे. की जशें हांव हॉस्पिटल पळयता, म्हजें हॉस्पिटल कशें आसचें, लोकांक पेशंटाक बरे भाशेन सर्वीस मेळची, तशेंच तुमचो एक गाडो आसा, बिझनेस आसा, हे तुमी बरे भाशेन लोकांक सर्वीस क्लीन स्वच्छ सर्वीस दिवची, हो एक हेतू आसा तितून. तर हे फक्त येवन तुमच्या गाड्यान हें दाखयत हें दाखय हें म्हाका नाका आशिल्लें. आनी आयज हो एक विचार म्हणजे सगळ्यांकूच सांगया कितें कितें तुमचे कडेन आसपाक जाय. जशें आमचे सगळ्यांनी सांगलां. मागता एक एकदां हांवें पळयलां ओनर एकटो आसता आनी आमी दुसरेच चलयतात. विनंती करता तुमचे कडेन की जो तुमी बिझनेस, सपोज हांव बिझनेस चलपाक करता आनी म्हाजे कडेन दुसऱ्याक दिला, तांचे कडेन सुद्दां हे सॅनिटरी कार्ड, हे स्वच्छता, हे सगळें घालपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. गाडा पयलीं निवळ धरपाक जाय. कसो जेन्ना तुमी येता तेन्ना क्लीन क्लॉथ म्हणजे कळ्ळें न्ही, निवळ जे कपडे आसा तो
तो साफ करपाक जाय गाडा. तेजेर कोण जंतू वचपाक शकता. दीसभर तुमी दवरता आनी सांजचे येता. सांजचे 8 जेवण तेजेर दवरता. पयलीं तुमी निवळ दवरता. सरावंडींग युअर गार्डन एंड सरावंडींग युअर प्लेस ही पयलीं निवळ दवरपाक जाय. आतां तुमी जेवण खंय करता तें गाड्याचेर करता. घरा कडेन करता. घरा कडेन किचन तुमचें निवळ आसता आसना खबर ना. सगळे पाटी आमी बीन पावना थिंगा. सो तुमी मेन इम्पॉर्टंट जे तुमी रांदता तें इम्पॉर्टंट. उदका वॉटरबॉर्न डिसीज जायते आसा. दोतोरीन सांगला तुमकां तेका लागून डायरिया डिसेंट्री जायते जावपाक शकता. सो उदीक जेन्ना प्रिपेर करता तेन्ना उदीक बरें आसपाक जाय. उदीक बांयचें उदीक यूज करता तें टेस्ट करपाक जाय. आनी टेस्ट आमी करता ती पणजी आमचे लॅब आसा ती करता. दोतोर एनेट ऑलिव्हेरा हाणें नितळसाणेच्यो साबार टिप्स दिल्यो. आयकात. चेंज जालो जाल्यार जेवण पिड्यार जालें अशें आमकां दिसता. पूण सगळ्या सर्कमस्टन्सांनी अशें ना. इवन टेस्ट चेंज जायनासतना या ते फूड स्मेल दुसरो येनासतना फूड पिड्यार जावपाक शकता. ओके. आनी आमी जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणटा ते बारीक जंतू आसता. ओके. जे आमी पिन सायज घेतलो न्ही बारीक पिन सायज तातूंत ऑलमोस्ट 1 मिलियन जंतू आसपाक जाय. ओके. पिन सायज जातलो जाल्यार. सो डिफरंट जंतूची नांवां आसा. बॅक्टेरिया जावं पॅरासायट जावं वायरसीस जावं जे मे बी नांवां आमकां इम्पॉर्टंट न्ही पूण कितें जाता तें इम्पॉर्टंट. ओके. इफ वी टेक बॅक्टेरिया आतां आमी म्हणटली हे जंतू खंय आसतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. काल कांय सुवातांनी पावस शिवरलो. तेका विजाचो गडगड वा नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात मेळ्ळो ना. आयज हवामान उबदार आसा पूण आयच्या दिसा उपरांत पावस शिवरू येता. गोंयांत मान्सून येतकूच 3 दीस विजांचो गडगड आनी नेटान वारो व्हांवतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. नुस्तेंमारी करप्यांक सादुरतायेची अजून तरी शिटकावणी दिवंक ना. चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.